ये कौन श्यामा तमे ग्लास टा रखी दिल कहीं? अरे एटा तो बहुत भल लगे ऑरेंज जूस तो एटा तमे पियो ना कहीं? श्यामा तमर कौन मने होची तुमको कौन मु खराब किछि पियाउची की? ना ना कथा कौन कि मु तो निरामिष खाए आउ एथिरे जदि आमिषर छुआ लगी थाए ताहले तो मु पी पारिबिनी। कम ऑन श्यामा डोंट बी सो सिली। एटा गुटे ऑरेंज जूस एथिरे तमे आमिष कोठु पाइबो? देखो श्यामा आमे एठी समस्ते किछि ना किछि ड्रिंक्स करूछु आ सेइथि पई तुमको मुए सॉफ्ट ड्रिंक टा ऑफर करथिले दैट्स इट। तमे एठी खाली मुहरे बसी रहबो एटा तो हेई परिबनी कुह। ता छडा तमे होइछ हमर स्पेशल गेस्ट तमे मो बेस्ट फ्रेंड रो जा तुमको तो टिके स्पेशल भाबी ट्रीट करबा को हबा हमकु नुहे की? ना ना एते व्यस्त हवा दरकार नहीं पामेला दीदी। एई देखो ना मु पिउची। मु किंतु किछि न जानी पार्टी के नौची कृष्ण किंतु मो मन काहे के जानी कहूची जे एई शरबत भितरे किछि गोटे गंडगोल अछि। एई शरबतटा बोधे पूरा पूरी शुद्ध नुहे। सेठी समस्तक सहित श्यामा जाई बसिछि। श्यामा तांको संगे ठीक ठाक कथा हेई पारुछि तो के जानी जाए मु बरং सेठी टिके जाए। श्यामा जदि सेठी किछि काले कहि पकेबो मु टिके आसुछि। हां हां ठीक आसुछि। जा जा। बाबा तमे समस्ते मिसी देखुछि बेस आसर जमे देइछ। श्यामा सेटा तू कौन पिउछु सुने? माउसी ऑरेंज जूस पिउचंती आपण पीबे मगेबी गोटे ग्लास आपण को पई? ना 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 थाउ बाबा मु किछि पीबिनी। माउसी आमे समस्त पिउछु पियंतु ना आपण ऑर्डर करि दउची। अच्छा एती बाध्य करूछ जते बेले मो पई तमे बरं गोटे लेमन जूस मगै दियो। ओके फाइन। वेटर वेटर वन लेमन ड्रिंक्स प्लीज। ये कौन श्यामा तमे पर्यंत ग्लास टा धरि के छिड़ाइछ? पियो श्यामा। कहूतिली जे सासु मां को शरबतटा आसी जाऊ एका बेले के ता परे नहले आमे मिसी के पीबा। वाह सासु मां को पई एते कंसर्न देखि मते बहुत भलो लागुची श्यामा। वेरी गुड। सत्तरे आजकल तो ये सब देखा भी जाऊ। शरबतटा आनिबा को एते समय लागुची। मो शरबतटा बर मां को देई दोची। सासु मां कहूतिली जे शरबतटा आसीबा को देरी होची तो नियंतु आपण एटा पी दियंतु। अरे ना 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 मोर तो आसुची एबे आसी जिवो तू पी दे। आपण आगे न पीले मु केमिति पीबी कहंतु तो नियंतु ना सासु मां पी दियंतु। अच्छा दे। सर्वनाश से ग्लास रे तो अल्कोहल मिसा हेची कोन होबो एबे? देख पूरा प्लांट आज नष्ट हो गला। श्यामा तू बरं तो पई आ गोटे मगे ने। हां अब माउसी मु कहूची आपण ए ड्रिंक टे श्यामा को देई दियंतु मु आपण को पई फ्रेश जूस ऑर्डर करी दउची। अरे वेटर टा कोडे गला? वेटर वेटर अरे शीघ्र शीघ्र आस एपट को लेमन जूस टाणी कोन हला एते देरी करछ काई की? माउसी तमे मोर बड़ जा ए घरर बड़ बहु सेति पई मु बाध्य होची तम साथ कथा हबा पई। विश्वास कर कौन है पापिया? काई किछि हेनी तो ना तमे कांदुच मु देखिली तम भाई तो एबे सुस्थ मन खराब लागुची तांको फोन करिवो? ना ना अन्य केही किछि कहिछि तुमको? दिशा बोधे तुमको भूली जावा विषय कहिछि से ना? कौन है से कथा कहले तुमको खराब लगी पारे मु जानी छी। तमे हुए तो दिशा को जाई किछि भी कहि परिबो से सब हेले तो ए घरे अशांति पड़िबो। थाउ सत्य कथा कहि मु तुमको विब्रत करिबिनी। कौन हला?
କୁହ ମତେ ଦିଶା ତମକୁ କିଛି କହିଛି ନା ନାଇଁ? ପାପିଆ ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛ କାହିଁକି? କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। କଥା କଣ କି ମନଟା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ତ। ଘରେ ଶ୍ୟାମା ନିଖିଲ ମା କେହି ନାହାନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ଘରଟା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନରେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ନେହ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲ ନା? ସେ ତ ଠିକ୍, ତମ ସହିତ ଶ୍ୟାମାର ବହୁତ ଭାବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲ? ତମେ ସତ କହୁଛ ତ ମତେ? ହଁ ପରା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଏଇ ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେଲେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୋନ୍ କରିନିଅ। ପାପିଆ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାବୁଥିଲି। ହଁ କୁହ ନା, କଣ କହିବ? ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରିବାର, 3 ଭାଇ ମିଳିମିଶି ରହୁ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଆମେ 3 ଭାଇ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ। କୋଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛି। ପାପିଆ ପାପିଆ, ଏ ଘର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ମୁଁ ତ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ପାପିଆ। ଏମିତି କିଛି ବି ହବନି। ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ଇଏ କୌଣସି ଦିନ ସତ ହବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଆଉ ଆଉ ମୋ ମନ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? ଶ୍ୟାମା ଥିବା ଯାଏ ଏ ଘର କୌଣସି ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ଯଦି କେବେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ନା, ତେବେ ଶ୍ୟାମା ଏକୁଟିଆ ସମ୍ଭାଳି ନବ। ନିଖିଲର ଯେମିତି ଶ୍ୟାମା ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା, ଠିକ୍ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ବି ସେଇ ଏକା ଭଳି ଧାରଣା। ତମେ ମଫସଲର ଝିଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ତ ଟିକେ ହେଲେ ହସ। ସ୍ତ୍ରୀର ହସ ନ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିନିଅ, ଦେଖିବ ମନ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଦିନ ଝଗଡ଼ା ହବନି। କଣ ହେଲା ଶାଶୁମା, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ହେଲା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର? ନା ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଝିମଝିମ ଲାଗୁଛି। କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗଳାରେ। ଏଇ ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ଦେଇଛ ନା କିଛି ମିଶେଇ ଦେଇଛ? ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ନା ନା ଲାଗୁଛି। ମାଉସୀ, ଏଇଟା ତ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍। ଏମିତିରେ ତ ୱେଟର ଯଦି କିଛି ମିଶେଇ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡିଆ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହେଲା ଶାଶୁମା, ଗଳାଟା ବି ଦେହ କଷ୍ଟ ଖରାପ ହଉଛି। ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ନା ନା ଠିକ ଅଛି। ଉଠିଲ ମା। ମା ତମର କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ତମର? ନିଖିଲ ବାବା, ଏଇ ଏଇ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସଟା ସେ ମତେ ଦେଲା, ମାନେ ମୁଁ ପିଇ ଦେଲି। କେମିତି ଗୋଟେ କଡା ଲାଗିଲା ଭଳି କଷ୍ଟ ହଉଛି ରେ। ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ତମେ ଏଇଠି ବସ, ବସନ୍ତୁ ବସ ଶାଶୁମା, ଏଇଠି। ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ହଁ ବସ ମା, ବସନ୍ତୁ। ମତେ ଏଇ ଗ୍ଲାସଟା ଦେଲ। एथिरे तो अल्कोहल मिसा हिची। ए ग्लासटा मां को किए देला? ଏଇ ସର୍ବତଟା ତ ସିଏ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲେ? ए व्हाट इज दिस? तमर किछि सेंस नहीं? गोटिए सरल मनीषकु बिना परमिशन रे अल्कोहल मिसा हितवा जूस दोछ तमे? व्हाट इज दिस? थोरे ताकू पछारी परिबोनी से पियंती कि नहीं? एटा कोन? सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली एटा अन्य केही ऑर्डर करथिले, मु भूली जाईची। ए निखिल, मो मुंडटा कौन हो जाउछि रे, झिमझिम हो जाउछि। ए बाबा, तो बाबा को डाक ना। माँ माँ तमे उठो, रूम को चलो माँ, रूम को चलो। दिशा को तो खबरटा दबाकू पड़िबो। सान बोह को निशा नहीं, सासू को निशा ही गला। एका केवल दिशा ही पारिबो ई मैटर को मैनेज करी। ଶାଶୁମା କହୁଛି ଯେ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। एई तू चुप कर तो। निखिल, श्यामा ये कौन कहूची, कौन कहूची? मो देह तो भलो अछि, मु एकदम ठीक अछि। सुन एठी किया,
ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନା ଏବେ ନାଚିବି ତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ ନା। ମା ପ୍ଲିଜ ତମେ ଜିତ୍ କରନି, ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ। ହଁ ମୁଁ ଯିବିନି। Is everything all right? ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଟର ଭୁଲ କରି ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଲକୋହଲ ମିଶା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। What? ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୋ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ୱେଟରକୁ ବାହାର କରିବି। ନା ନା ମିଷ୍ଟର ବାଜୋରିଆ, ୱେଟର କୁ ବାହାର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମତେ ବହୁତ ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ମା ଠିକ ହେଇଯିବେ। ପ୍ଲିଜ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ହର୍। थैंक यू सो मच। ମା ଚାଲ ମୁଁ ଉଠନ୍ତୁ ଯିବି। ମା। ପ୍ଲିଜ ଉଠ। ଆସ୍ତେ, ମୁଁ ଠିକ ମା ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ଉଠ। ମୁଁ ଏଇଠି ମା, ରହିବି। ଚାଲ ଏଇ, ଚାଲ ମୋ ଚାଲ ହାତ ଛାଡ। ମା ଏଇ ମା, ସେ ମା, ଆମକୁ ମୋ କହ କଥା ହାତ ଶୁଣ। ଛାଡିବ, ଚାଲ ନହେଲେ ତୁ ଚାଲ ଦେଖିବୁ। ଚାଲ ଦେଖିକି। ଯାହା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛେଇଲି ସେ ତ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ଦିଶା ମୋ ଉପରେ ରାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। କଣ ଶ୍ୟାମାକୁ ନ ହେଇ ମାଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି? ଆରେ ହଁ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି। କମ୍ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜୁସ୍ଟା ହିଁ ପିଇବାକୁ ଥିଲା। ଆରେ ନିଖିଲ ତ ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ପୁଣି ତାପରେ ଜାଣିଛୁ ନିଖିଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଜୁସ୍ରେ ଆଲକୋହଲ ମିଶେଇଛି, କିଏ ଏଇଟା କରିଛି ସେଇଟା କରିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଓହ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ କେସ୍ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ସେ ୱେଟରଟା ଅନ୍ୟ କଥା କହି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ସତରେ ବାବା, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି କାମ ଭଲ ଭାବରେ ହବ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ, ମୁଁ ତ ସବୁ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ସେ ଶ୍ୟାମାର ଲକ୍ ଯେ ଏତେ ଫେଭର କରିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ରଖ ତ, ପରେ କଥା ହେବି। ଓକେ। କଣ ହଉଛି କଣ ଏଇଟା? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଯାକ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ, ସବୁ ଯାକ। ନା ନା, ଶ୍ୟାମା ଆଉ ନିଖିଲକୁ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇ ଫେରିବାକୁ ଦେବିନି। ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଯେମିତି କୌଣସି ବି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣି ନ ପାରେ ସେଇଟା ମତେ ହିଁ ଇନସ୍ୟୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ କିଛି ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। କାଲି ହିଁ ନିଲାମ। ନିଖିଲ ଯଦି ଏ ଡିଲ୍ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରେ ତାହେଲେ ତ ନିଖିଲଙ୍କ ଉପରେ ବାବାଙ୍କ ଭରସା ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ। ନିଖିଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏ ବୋକା ଅଶୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହିଯିବି। ନା, କେବେ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ କଣ ବା କରିପାରିବି? ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏଟା କେବେ ହେଲେ ବି ହବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି ମୁଁ? ଆଇଡିଆ। ମା ଏଇଠି। ଓ ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ମା ପ୍ଲିଜ ଏମିତି ହୁଅନି ତମେ। ଓହ, ମା ଗୋଡ଼ ସିଧା କର। ଏଇ ଶୁଣ ନା, ଏଇ ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ। ତୋ ବାବା ବହୁତ ଖରାପ କହିଲେ ଯେ ବଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଦେଖ ଆସିଲେନି। ଏ ଡାକ ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ ତମେ ଡାକ। ଶୋଇ ପଡ଼। ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ଏବେ ତ ବାବା ଔଷଧ ଖାଇକି ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଥିବେ। ମୋ ସୁନା ମାଟା ପରା, ଶୋଇ ପଡ଼ ତମେ ମା। ନା ମୁଁ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ଏଇ ନିଖିଲ ଶୁଣ ନା, ହଁ। ତୋ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ ଜାଣିନୁ? ମା ପ୍ଲିଜ ଶୋଇ ପଡ଼ ତମେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବାବା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ହବ ନା କେହି ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେନି। ଶୋଇ ପଡ଼ ମା, ତମେ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼। ହଁ ଶାଶୁମା, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ବାବା ବି ଏତେବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେଣି। ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନା ଶାଶୁମା, ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଜମା ଯିବୁନି। 4 ଫୁଟ। 4 ଫୁଟ। ହଁ ଶାଶୁମା, ସେଇଆ ହବ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହବ। ଆପଣ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସାନ ବାବୁ, ଆପଣ ଏବେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନା ମୁଁ ଆଉ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବିନି। ଏମିତିରେ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ପାର୍ଟି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ତମେ ବି ଯାଅ ଶୋଇ ପଡ଼। ଆଉ ଶୁଣ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବ, ସଂକୋଚ କରିବନି, ଠିକ ଅଛି?
ठीक अच्छी बहुत राति हेलानी आपण भी जाई सोई पड़ंतु काली पुणी बहुत गुडे काम अछि हाँ काली बहुत बड़ दिन ऑक्शन अछि कौन कहले सानो बाबू ऑक्स माने नीलाम पार्टी रे जेते सब लोक देखिल काली समस्ते नीलाम डाकिबे चा बगीचा वेयर हाउस गोडाउन बहुत किछि तो अछि अच्छा सानो बाबू आपण कोन चा बगीचा भी किनिबे ना ना मिस्टर बजोरियांकर एठी बहुत गोडाउन आ वेयर हाउस अछि मु ताकू किनिबे को चाहूची तांको गोडाउन आ वेयर हाउस पाई गले नॉर्थ बेंगल रे आमे गोटे मसलार यूनिट खोली परिबो बुझी पारिली अच्छा श्यामा आज प्रथम करी तमे मो सहित बॉल डांस कल गोटे नुआ एक्सपीरियंस केमिति लागिला थोरे मुह खोली मते कहलेनी तो भल लागिबा छड़ा मते आउ केमिति लागि परिबो मोर जेतिकी विश्वास अछि से सब किछि को मु आपण को ऊपर छाड़ी देइथिली हां सानो बाबू आउ एबे भी मु सेया करूची गुड नाइट श्यामा सानो बाबू गोटे कथा कहबी कि हाँ कहो ना सेही सरबत भितरे जे अन्य कहा पाई निशा मिशा हेतिला एटा किंतु मोर टिके हेले भी विश्वास होनी जे देइथिला से जेते भी कहूना काहेकि मते किंतु एटा केबे हेले भी सत बोली लागुनी तमको हठात एमिति कहीं की लगुची से कथा कौन कि सानो बाबू जो सरबतटा अणा जाइथिला सेटा केवल मात्र मो पाई ही अणा हेतिला आ मोर कौन मने होची जानी चंती ना सेथिरे के जानी सुनी निशा मिसेइनी तो जेमिते मो पीबा परे उल्टा पल्टा किछि घटेबी आपण अपमानित हेबे घरर समस्त अपमानित हेबे आ सासु मां मो ऊपर रागिबे ई कौन दिशा बैग सजाड़ीच एते रात्रि कुआडे जीव ना कौन हाँ मु टिके माँ को पाख को जाऊची ओ किंतु एते रात्रि हठात कौन हिची माँ फोन करथिले जानिछ माँ को देहटा हठात करे टिके खराब हे जाइछि तेणु भाबिले टिके मु चली जाए ये कौन मोर तो जीवा उचित तम सहित मत नहीं चलो ना ना माने तमे जीवा भली एते सीरियस किछि कथा नहीं माँ फोन करी के कहले जे देहटा टिके खराब लागो जे मते तेणु भाबिले जे मु 2 दिन जाके सिटी टिके रही आसीबी आ ता छडा तमे सिटा को कहले बोर हे जिवो तमर जीवा दरकार नहीं हो ठीक अछि सुनो ना कहउतली कि एते रात्रि काहे कि बाहर चौक काली सकाळे मु निजे नेकी गाडी रे तुमको छाडी आसीबी एक्चुअली माँ ना काली बहुत सकाल सकाल डॉक्टर को अपॉइंटमेंट पाई चंदे जानिछ सेति पे राते भीतर जाई पहुंचबा को पड़े यू डोंट वरी मु गोटे कैब बुक करके चली जिपी तमे एते बाट ड्राइव करके मते नेकी जिवो तापरे एते गुडे रास्ता एकुटिया तमे फेरिबो सेटा मोर गोटे एक्स्ट्रा टेंशन नुहे कि कहला अस मु तो भाभी पारुन जे मो स्त्री मते एते भलो पाई आ टेंशन निए मो पाई तमरा स्त्री त मु भाबिबिन त आउ के भाबिबो कहला तमे त जानिछ मु तमको केते अधिक भलो पाए प्लीज गोटे कैब बुक कर दे हां हां मु संगे संगे कर दोची मो फोन ता सेपट रूम रे अछि मु एबे कर दोची घर को तो मु जाउनी अशोक पैमिला द्वारा जेते बेले किछि काम हेलानी सेते बेले ए दिशा चौधरी को तो फील्ड ऊपर को लेबा को ही पड़िबो श्यामा तमे भाभी की कहलो तमको कोन सतरे लागुची जे केही जानी सुनी जूस रे अल्कोहल मिसे दिथला मोर जहा मने होची मु आपन को सेही कथा ही कहूची सानो बाबू आउ किछि भूल भाल हबार थिले खराब हबार थिले सेटा ना मु आगरु जानि पारे आउ एठी के आसीबा परठार मोर बारंबार मने होची आपण आ सासु मां को पाखरे मते छोटो करबा पई केही तो किछि गोटे परिकल्पना करूची आगरु ही सब किछि नष्ट कर देबा को चेष्टा करूची तमे अजथारे ते टेंशन नउच के केही तमर क्षति काहे की करबो कुह आ तमको तो एठी के चिन्ही नाहंती माने तमर क्षति करी लाभ कोन हबो आपण को कथाटा जेमिति सत हो सानो बाबू सेटा ही जेमिति सत हो किंतु मो मन जे केबे हेले भी मानिबा को चाहूनी मो मनटा केमिति पाप छूजे आ मो कृष्ण मते बारंबार इंगित करूछंदी
କିଛି ତ ଗୋଟେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମ କୃଷ୍ଣ ତ ତମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବ କେହି ତମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି, ବୁଝିଲ ନା? ଏବେ ଯାଅ, ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼, ଯାଅ।